न्यूज पेदुङको सहप्रायोजक रकबल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ। बीएमएच डाक्टर सायम हल्दार आज पेदोङमा भिसन सेन्टरको ओपनिङ भएको छ। यो भिसन सेन्टरमा अबदेखि चाहिँ पेदोङमा कन्टिन्यू 6 डेज सर्भिस पाएकै हुन्छ मान्छे। त्यसमा चाहिँ आईको चेकअप, पावर चेकअपदेखि लिएर अपरेसन सबै यो टोटल प्रोग्राममा छ। भनेपछि त्यो रुममा अपरेसन हुँदैन, बट जसलाई जसलाई अपरेसन चाहिन्छ हामी त्यसलाई फिलहाल अहिलेको जुन चाहिँ चुक्ति छ त्यो चुक्तिमा हामी त्यो मान्छेलाई कालिम्पोङसम्म लिएर गएर अपरेसन गराएर फेरि घरसम्म त्यसलाई चाहिँ ड्रप गरेर दिन्छु। यो टोटल गभर्नमेन्टको प्रोग्राम हो। यो टोटल प्रोग्राम एभ्रिथिङ इज फ्री अफ कस्ट। फिलहाल हामी पछाडि 2-3 वर्ष कि विदिन 6 months हामी पछाडितिर पेदोङमा धेरै बिस्तारै पेदोङमा यो चाहिँ अपरेसन कालिम्पोङसम्म नगएर पेदोङमा हाउस बनेर त्यो ट्राई पनि अहिलेदेखि गर्दैछु। आई थिङ्क इट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड, बट इट विल टेक टाइम। अब एकै दिनमा त सबै कुरा हुँदैन, बिस्तारै होप फर द बेस्ट कि हामी अपरेसन पनि पेदोङमा गर्न सक्छ। आज कसको उपस्थिति रहेको थियो सर? आज हामीहरूको स्पेशल गेस्ट जुन चाहिँ नर्थ बेङ्गलको होल नर्थ बेङ्गलको ओएसडी थियो डाक्टर सुशान्त राय, त्यो डाक्टर सुशान्त राय आएको थियो। त्यसको हातबाट रिबन कटिङ ओपन भएको। अन्त डेपुटी 1 CMOH थियो हामीहरूको अन बिहाफ अफ CMOH को बदली डाक्टर सुदीप दास, डेपुटी 2 CMOH डाक्टर प्रशान्त चौधरी, हामीहरूको जेडेलो सर डाक्टर किशोर दत्त, हामीहरूको कालिम्पोङको एसिएमओएच सर डाक्टर राकेश चक्रवर्ती, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको सुपर अङ्कुन सिमलान्दी, हामीहरूको डिपिएचएनओ म्याडम देखि लिएर मोटामोटी सब होल फ्याकल्टी आज यता थियो। सर यो जब मानिसहरूलाई आरकेएसको चेयरम्यान थियो, हामीहरूको नयाँ भिडियो साहेब थियो सबै। हजुर, यदि मानिसहरूलाई प्रभु चस्माको दरकार पर्यो भने के यसमा पैसा दिनुपर्छ या पर्दैन? पैसा दिनु पर्दैन, इट इज टोटल फ्री अफ कस्ट। बट यो सर्भिस अब अगाडि पनि यो सर्भिस थियो अर्को नाममा, जस्तो कि चोखेराला भनेर एउटा प्रोग्राम भएको थियो। हामी क्याम्प मोडमा बाहिरतिर चस्मा बारेको थियो। त्यो अगाडिको प्रोग्राम चाहिँ अलिकति इलेक्सनले गर्दाखेरि त्यो बन्द भएको। फिलहाल द्याट इज अ डिफरेन्ट थिङ। त्यो त होल वर्ष चल्दैन, मान्छेको चाहेको बेलामा फेरि नपाउनु सक्छ त्यस्तो क्याम्प। बट पेदोङमा एकपल्ट भयो भने द्याट इज अ पर्मानेन्ट सल्युसन। अब जहिले पनि केही प्रब्लम भयो भने दे क्यान ह्यान्डल एभ्रिथिङ। अब अपरेसन पनि हुन्छ, चस्मा पनि दिएको हुन्छ, पावर चेक भएको हुन्छ, अदर्स जतिवटा आईको प्रब्लम छ सब यताबाटै। अब बिस्तारै एकै दिनमा सबै कुरा अपडेट भएको छैन, बट इट विल बी अपडेटेड अटोमेटिकली। सर यहाँ आईको डक्टर बस्छ कि बस्दैन? अब आईको अप्टोमेट्रिस्ट बस्छ, लाइक अ डक्टर अलमोस्ट, बट एकदमै ऊ चाहिँ अपरेसन गर्ने डक्टर होइन। अब जसलाई चाहिँ अपरेसन जति बेला हुन्छ न त्यति बेला चाहिँ डक्टर आएर इत अपरेसन गर्छ। अब जुन चाहिँ जग्गासम्म हामीहरूले पेसेन्ट पुर्याउनु पर्छ, स्पेसलिस्ट सर्जन छ, स्पेसलिस्ट बिमारीको लागि आँखाको त्यो स्पेसलिस्ट सर्जनबाटै अपरेसन हुन्छ। एन्ड सबै कुरा मिन्स जति लजिस्टिक्स छ एभ्रिथिङ लजिस्टिक्स छ, अल्सो भेरी फाइन क्वालिटी लजिस्टिक्स हेभ बिन सप्लाइड फ्रम द कम्पनी। विशेष गरी तपाईँहरू आउनुभएको छ र कसरी सर्भिस दिनुहुन्छ यो ठाउँमा? 2 शब्दमा यो चाहिँ हाम्रो कंपनी नाम चाहिँ साइट सेवर हो। साइट सेवर एउटा इंटरनेशनल अर्गनाइजर हो। यो गभर्नमेंट अफ वेस्ट बेंगलका सँग यो प्राइमरी आई केयर सर्भिस दिनको लागि यता आज पेदोङमा ओपनिङ भएको। त्यसको चाहिँ मेसिनहरू सबै हामी यता दिए। यहाँनिर अब जब मानिसहरूलाई नि सर यो चस्माहरूको दरकार पर्छ त्यति बेला तपाईँहरूले उनीहरूलाई क्यास पे गर्नुपर्छ पर्दैन? मानिसहरूले एनपीसीबी नेशनल प्रोग्रामको अन्डरमा चस्माको लागि एउटा प्रोभिजन थियो। त्यो 45 वर्षको उपरमा व्यक्तिको लागि यो त्यो फ्री हुन्छ। त्यसको चाहिँ स्टुडेन्टको लागि पनि फ्री हुन्छ। इन बिट्विन जो एज दोज पीपल हैज टू पे द अमाउंट, बट दैट इज सब्सिडाइज अमाउंट। कतिसम्म समथिङ? त्यो चाहिँ चस्माको 150 रुपियाँ 250 त्यस्तै हुन्छ। हुन्छ, तपाईँको शुभ नाम के होला सर? मेरो नाम देवाशिष पाल। म साइट सेवरको नर्थ बेङ्गल रिजनको सुपरभाइजर छु। हुन्छ, धन्यवाद सर तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। Chaudhary, I am Deputy CMOH 2, newly came, just like 6 months from Calcutta. So at first, I would thank ULG sir
I would thank Deputy 1 sir, JDLO sir, BMO sir, and Site Savers. Site Savers has done a lot in our Chokheralo program. In Chokheralo program, we see that a huge number of eye patients were there, and many patients referred from here to Siliguri, Lions, and any other higher centers for secondary services, and primary services will be done over here at Pedong, and primary eye cares and the distribution of spectacles and other things will be done by Site Savers, and we will thank Site Savers for that, and OSG sir and other personalities will be present here. Thank you all. Respected our OSD sirs and other my beloved staff officers and partner of Site Savers, I would like to thank everybody to be present here. Today definitely it is one of the big milestone for the Pedong also. This movement starts around 1 year before, when the Site Savers make some paper regarding the community needs, community assessment, and where it can be installed in the Vision Center. Initially, Government of West Bengal has approved only two blocks who will get this type of opportunity. So definitely, when Bodubathan and Pedong, as because they are the so-called forest blocks from the district headquarters, that's why we suggest to go and work with the community and assess how much need is there. Again, we request our state to, in next phase, to include our Rambi block also, and it is already under consideration. I think so. In coming year, OSD sir will help us a lot. Although, and if you definitely sir will talk with the state, and in coming year we will get another approval for Rambi block also. What Site Saver will give us? That is most important. Site Saver will give all kind of supports, like they will give us HR, human resource, they will give some minor instruments which are needed for examine the person who have some visual defect, and not only that, they will give some treatment to they will provide some treatment to the minor element minor diseases to the common people also. Site Saver also, they are the organization who are in collaboration with Government of West Bengal. They will do it for site preparation, instruments, HR, all things will be given by the Site Savers. Actually, what is that? This is the program which is definitely neglected before, because as we don't have any optometrist in the block level. There are so many people are for minor reason used to refer to district hospital. Not only that, as don't have POM, any paramedic operating assistant, refractive error, that in school going children or in other, we cannot do it. I think this big problem definitely we can achieve and we can solve coming days. Site Saver will give all kinds of support, and it's our request that we will definitely support Site Saver what they need time to time. If we block level cannot do it, please refer to our, we will try, so that, because it is a bilateral understanding. It is not like that you are only Site Saver will do it. No, we are also helping. It should be bilateral. It is not unilateral. So all of us will work together so that the common people can be benefited. Our ultimate objective is to give the service to the common people at the remotest place, and we will make one roster so that they can give their service to our BSc level also, even our Sushastra Kendra level also. From there, they can screen the persons who have some
visual problem is there. They can advise spectacles. Spectacles will be given from our department. By a vendor will be selected by our BMHS through tender, and after that they will suggest, and spectacles will be given accordingly. They will prepare the patient for cataract operation, and that will be the operation will be going at will be carried out at District Hospital Kalimpong. So I think it is a great opportunity to us to extend our eye care services to the remotest place of our block also, and we have to utilize the service of the site saver, and it is our responsibility also. Again, I would like to thank the whole team Pedong to organize this such of good inauguration program, and also would like to thanks to our respected OSD sir who give us the time to organize this program also, and also definitely to Devashish also. Thanks to all. It's a rural area based hospital, BPSC, to have a OPD, no? Kind of. OPD facility, whatever it may be. The local people surrounding Pedong and surrounding areas will have a nice opportunity to be treated here. Eye treatment is very अर्जेंट और इमरजेंसी एक बात तो है, और आप लोगों को शायद मतलब ये कालिम्पोंग जाना पड़ता था अब तक, तो इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू, और ये जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में ही आप लोगों को ये फैसिलिटी मिल रहा है, और आई थिंक इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. यू विल गेट मतलब डॉक्टर्स, और जो ऑपरेशन तो अभी ये तो नहीं होगा, बट स्पेक्टिकल्स विल गेट অপারেশন হয় সেটাও ফ্রিতে করে নিয়ে আসা হবে গাড়ি Oh, that's also nice. So, Pedong and surrounding places like Kashiong, Shakyong, or even Lingsekha, Kage, जो GPs है, GP एरियाज है फारदेस्ट फ्रॉम, मतलब बहुत दूर का है कालिम्पोंग से, जिसको मतलब अभी मेनली आई प्रॉब्लम होता है एजेड पर्सनस को. एजेड पर्सनस दे कैन नॉट गो सो फर्दर फॉर दिस ट्रीटमेंट. तो आप ये लोकल एरिया में ये फैसिलिटी मिल रहा है, ये तो मतलब दैट शुड बी अप्रिशिएटेड. तो जैसे आज हेल्थ डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एंड डॉक्टर सुशांत राय भी आए हैं, और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जस्ट यस्टरडे आई विजिटेड दिस हॉस्पिटल, इट इज़ सो नाइसली मेंटेन. तो इसके लिए मैं BMOH को भी बोलना चाहूँ. मैं आके बोल रहा था ये तो BMOH सर, दिस इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट नर्सिंग होम टू अस. एक्चुअली आई एम फ्रॉम जलपाईगुड़ी, तो इट इज़ सो वेल मेंटेन. मुझे लगा कि ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतना अच्छा से मेंटेन नहीं होता. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ये भी मतलब पेदोंग वासियों से मेरा ये विनती भी है, आप लोग डायरेक्ट इधर आइए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को एंजॉय कीजिए और आपका ट्रीटमेंट कीजिए. বুঝতে পারবে সেটা হচ্ছে যে ভিশন সেন্টার একটা আন্দোলন বলা যায়. ভিশন সেন্টারটা একটা আন্দোলন যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন পেরিফেরিতে যেতে পারি, অপথলমিক সার্ভিস দেওয়ার জন্য. পেডং আমরা এর আগে বেশ কয়েকটা করেছি. আমরা গভর্নমেন্ট লেভেলে নিজেরাই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা পারিনি করতে. তারপরে শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়েন্সের সঙ্গে একটা মৌ হয়, শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়েন্স সঙ্গে সাইট সেভার্সকে নিয়ে এই প্রোগ্রামটা সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে করছেন, এবং আমি প্রত্যেকটি জায়গাতে এই জায়গাটা খুব ভালোভাবে খবর রেখেছি. মূলত যে ভিশন সেন্টারের উদ্দেশ্যটা, যেটা ডেপুটি সিএম স্যার বললেন, সেটা হচ্ছে খুব পরিষ্কার. সেটা এই অঞ্চলে যে সমস্ত অপথলমিক কেসেস থাকবে, আই এলিমেন্টস থাকবে, মাইনর এলিমেন্টস যেগুলো থাকবে, দ্যাট ক্যান বি সলভ ফ্রম হিয়ার অফ ইট. Some of the patients are having the refractive error, means dimness of vision, which can be corrected by spectacle. This can be done from here. Some of the cases who are suffering from the cataract cases, that can be operated from Kalimpong hospitals.
BMH will refer the cases to Kalimpong, and I will have a meeting tomorrow morning at the Kalimpong district hospital regarding this matter, and the cases will be taken care at Kalimpong without having any problem so far as the admission is concerned and other things are concerned. তো ভিশন কেয়ারের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে একটা জিনিস জানি রাখি, ইটস নট লাইক দ্যাট ওপেনিং এ ভিশন সেন্টার, দ্যাটস অল। ইট ইজ মেইন এইম ইজ টু cataract free zone. This is our aim. I being an eye surgeon, I tried my level best in the last 10 to 11 years in plains of Jalpaiguri districts and Kuchbihar district and Darjeeling districts. I did lot of eye camps, I did lot of surgeries to make the area cataract free zone. Now, though it has not been completed, because you know cataract free zone बोलने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में बहुत प्रॉब्लम है। Data Alliance are doing a very good thing at Siliguri. They are operating lot of cases per year, but still the number of cases are increasing day by day. But still we have the backlog of the cataract cases has come down, which was at least 10 to 15 years back. আমরা এই জায়গাটা থেকে আসছি যে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে পেডং থেকে করছি। আমার ভালো লাগলো আমাদের এখানকার বিএমই যে কথাটা বললেন, ইটস ভেরি গুড। যদি আমার কোনো সাহায্য দরকার পড়ে, ডেফিনেটলি আই উইল টু ডু দ্য ক্যাটারেক্ট অপারেশন অ্যাট দিস প্লেস। ইট ক্যান বি ডান। ওটি আছে, আমাকে একটু জানিয়ে দিতে হবে হোয়াট ইউ নিড। আমি দেবাশিসকেও বলছি, আমি আপনাকেও বলছি যে হোয়াট ইউ নিড প্লিজ টেল মি, I will do other things. Everything can be done at Pedong only. So the cataract operation, if it can be managed over here, you will get all the instruments and everything. So the need to need the surgeons you will provide the surgeons from the Siliguri Data Alliance. So we can discuss. আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব সার্ভিস দেওয়ার, কিন্তু আমি একটা জিনিস বলবো, এখানকার যারা মানুষজন আছেন আপনাদের মাধ্যমে তাদের কাছে এই ইনফরমেশনটা পৌঁছবেন যে উই হ্যাভ স্টার্টেড দ্য ভিশন সেন্টার to actually the thing is that দুটো মাত্র মেইন কজ থাকে ভিশনে, একটা হচ্ছে স্পেকটাকল কারেকশন আর একটা ক্যাটারাক্ট অপারেশন। তো স্পেকটাকল কারেকশনটা এখানে হবে, এটা মানুষজনকে একটু বলবেন যে আমাদের এখানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে। আমাদের মানে টিএমএ যারা অপথলমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকেন, প্যারামেডিক্যাল অপথলমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, দে হ্যাভ অলরেডি অ্যাপয়েন্টেড ওয়ান অপথলমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ওভার হিয়ার। হি উইল 6 days a week, তো 6 দিন তারা থাকবেন, একটা টাইম দেওয়া থাকবে। সেই টাইম অনুযায়ী you take all the opportunities which the government is providing through Sightseers. তো এই অ্যাডভান্টেজটা আপনারা নিন, ভালো হবে, এটাতে খারাপ কিছু হবে না। আপনারা জানেন যে আমরা এনপিসিবির কিছু প্রোগ্রাম আছে, সুপার দ্য স্পেকটেকল ইজ কনসার্ন, সেটা এখান থেকে করা যাবে। তো যদি স্পেকটেকল হয় সেটাও দ্যাট ক্যান বি গিভেন ফ্রি অফ কস্ট। একটা মৌ করা আছে, সুতরাং স্পেকটেকল ক্যান অলসো বি গিভেন। অ্যাকচুয়ালি what is our aim, people should see there is a reversible blindness, this is a reversible blindness, prescribe the spectacle and do the cataract surgery. সুতরাং মানুষ যেন এটা এই ব্যাপারটাকে যেন এনজয় করে। যে পেডাগার মতো আমি আগে এই হসপিটালে এসেছি, আপনারা জানেন যে কোভিড যখন চলছিল, আমি যেহেতু কোভিডেরও ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হয়, কোভিড যখন চলছিল আমি সেই সময় এখানে এসেছি। তো সেই সময়তে একটা খুব ম্যাসাকার চলছিল সারা, আমি যেন অর্ধনগর দায়িত্বে আছি জায়গা জুড়ে, কিন্তু স্টিল আমি একটা সময় করে এসেছিলাম। তো আপনাদের মনে হয় বিএমই চেঞ্জ হবে, কারণ আমি ওনাকে বলেও ছিলাম বারবার করে যে তুমি থাকো এখানে, বাট ও চাইছে না। তো ন্যাচুরালি একদিন তো বিএমএইচ কাউকে রাখতে হবে। মোস্ট প্রবাবলি মানডেতে হয়তো নতুন বিএমএইচ আসবে। স্টিল অয়েন ইজ এ ভেরি ইয়াং অ্যান্ড এনার্জেটিক, ও অনেক কাজ করেছে আমার ধারণা, আমি যতটুকু খবর রাখি। তো আশা করি যে এই ভিশন সেন্টারের মাধ্যমে ডিপার্টমেন্টটাকে যদি আমরা একটুখানি করতে পারি, যদি কোনো কিছু লাগে আমাকে একটু বললে পরে আই উইল অ্যারেঞ্জ এভরিথিং। সো আমার মনে হয় এটা এই অঞ্চলে পাহাড়, এটা আমরা জানি যারা প্লেন্সে থাকি তাদের হয়তো অনেক সুবিধা আছে, কিন্তু পাহাড়ে একটা পেশেন্টকে নিয়ে ট্যাকেল করা ইটস ভেরি টাফ। তো আমরা এই জন্য আজকে আমরা গরুবাথান, আমাদের খুব ভালো হলো যে গরুবাথানে আমরা একটা ভিশন সেন্টার করে এসেছি ওনাদের সাহায্যেই। এখানে একটা হলো, এরপর যদি রামভিতে একটা করা যায়,
তাহলে কালিম্পং জেলার যে পাহাড়ি এরিয়াটা আয়ের দিক থেকে অনেকটা সেটেল হবে। কিন্তু মানুষজন এভরিবডি শুড টেক দিস, মানে এটাকে যেন ভালোভাবে নেয় যে না আমার যাই এটা কাজটা করি। আমরাও চাইছি ক্যাটার ফ্রি জোন করতে যতটা সম্ভব, আমরা চাইছি যতটা সম্ভব ভিশন দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে, এই জায়গাটাকে ঠিকঠাক রাখা। আমরা আছি, আপনাদের কোনো দরকার পড়লে করে বিএমএস সাহেবকে বলবেন, দেবাশিস বাবু যদি আসেন এখানে তো ভালো, যখন তিনি আসবেন আমার কাছে যদি পৌঁছে যায় আই উইল টেক কেয়ার। তো সবাইকে একটু ধন্যবাদ। আজকে এরকম ওয়েদার, তাও আমরা এসেছি, আমার প্র্যাকটিস খুব হেক্টিক শিডিউল থাকে, আমি এখান থেকে গিয়ে আবার বালুঘাটে ছুটবো। সুতরাং এই আমার অনেক কিছু নিয়ে দেখতে হয়, আপনারা জানেন আগে তো করোনা নিয়ে শুধু দেখছিলাম,